ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இப்போ இந்த நிமிஷம் என் உயிர் போனா கூட நான் கவலைப்பட மாட்டேன். അതെന്താ അല്ലിക്ക് ആഭരണം എടുക്കാൻ ഞാൻ കൂടെ പോയാല്? വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താ എന്താ ഞാൻ കൂടെ പോയാല്? പോകണ്ട. அப்ப நீ என்னை இங்கிருந்து எங்கேயும் போக விட மாட்ட? ஐயோ நாயே, உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா இப்போ என் கண் முன்னாடி வந்து நிப்ப? இன்னைக்கு துர்காஷ்டமி, உன்னை நான் கொன்னு ஓ ரத்தத்தை குடிச்சு ஓங்கார நடந்து விடுவேன். ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഈ ലവ് എന്ന സംഭവം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. If it happens, I'll start believing in it. கார்த்திக், நீ பணக்காரனா? கிளாஸ்ல லாஸ்டா அடிக்கடி ஃபெயில் ஆவியா? ஏன்னா பணக்கார பசங்க தான் இந்த மாதிரி முட்டாத்தனமா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பொண்ணுங்க பின்னாடி சுத்துவாங்க. அதுல நமக்குள்ள அப்படி ஒரு காதல். பார்த்தோம், பேசணும், கொஞ்சம் சுத்துன, துரத்துன, சிரிக்க வச்ச, இப்ப அழ வைக்க, அவ்வளவுதான். எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. What? Register marriage. कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे. ആ നക്ഷത്രം തന്നെ തന്നെ നോക്കി പറയും ഐ ലവ് യു. കാള വാല് പൊക്കണ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി സൂക്കട് എന്താണെന്ന്. ഈ ഞാൻ ആരാണാവോ? തമ്പുരാൻ, കണിമംഗലം കോവിലകത്തെ ജഗന്നാഥൻ തമ്പുരാൻ. കണ്ടാലും പറയും ഒരു തമ്പുരാൻ. ഇതെന്താണ്? കാവിലെ ഭഗവതി നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണോ? അതെ, അല്ലാന്ന് തോന്നാൻ മാഷ്ക്ക് ഭഗവതിയെ മുമ്പ് കണ്ട പരിചയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഉവ്വോ? അഹങ്കാരത്തിന് കയ്യും കാലും വെക്കുക, എന്നിട്ട് പെണ്ണെന്ന് പേരും. നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കുറുമ്പത്തി? എന്താ? ശംഭോ മഹാദേവാൻ. എന്നല്ല, ആരാ മനസ്സിലായില്ല? കാർത്തുമ്പി. ആരും കാർ തുപ്പിയൊന്നുമില്ല. എന്റെ പേരാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കാർത്തുമ്പി. പിന്നെന്തിനാ കാശ് എണ്ണി വാങ്ങിച്ചത്? ഒരമ്മാവൻ. ഏതമ്മാവൻ? എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, പോയി ചോദിക്കി. അയാളാ ഷാപ്പിലുണ്ട്. ദേ വരുന്നു, അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോളൂ. എന്താ ചോദിക്കണമെന്ന് വെച്ചാ. അമ്മാവാ, ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ശരിയാ. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇതിന് കാശ് വെച്ചു? അമ്മാവൻ കാശ് വാങ്ങിന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പറഞ്ഞു അമ്മാവൻ കാശ് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ അമ്മാവൻ കാശ് വാങ്ങിന്നല്ല ഞാൻ നുണച്ചീനങ്ങാനും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ. സത്യമാവെന്ന് വിളിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേര് തന്നെയാ. ഇത് എന്റെ അമ്മാവനാ. പണം വാങ്ങിയത് വേറൊരു അമ്മാവനാ. എനിക്കൊരു കാര്യം വേണം. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. அப்படின்னா நானும் ஹாய் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சா சென்னை ஏர்போர்ட் வர வரைக்கும் நான் ஸ்டாப்பா பேசிட்டே இருந்தா. அப்புறம் இப்போ எப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க? கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் கொடுமை பண்ணுவேன். நான் எங்க போனாலும் வரேன். எதுக்கு இப்ப இங்க வந்த? முதல்ல இந்த பல்லு காட்டி நிறுத்து. எனக்கு ஆல்ரெடி ஆள் இருக்கு. ஏய், என்ன சிஸ்டரா என் பின்னாடி எல்லாம் சுத்துவ? நான் ஒருத்தர் லவ் பண்றேன்னு சொன்ன எல்லா நைட்டும் எனக்காக யாரு இருக்கான்னு யோசிச்சாலும் அது நினைச்சு போயிடும். இப்போ புருஷனே இருக்கல. ஏய் சொல்லு, உனக்கு என்ன பிடிக்கும்? ஏன் சொல்லு. உன்னாலதான் பழகிச்சு. நம்ம லைஃப்ல நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க நம்ம விட்டு போனா நாமளும் போகணும் இல்லை. பொறுக்கியாடா நீ? எதுக்கு வேணாலும் சண்டை போடு. அது ஏன் பேர் யூஸ் பண்ற? சிகப்பா வச்சிருக்க என்ன? தம், பியர், பிராண்டி, விஸ்கி, ரம், ஜின், குட்கா, மட்கா, கலக்கல், கஞ்சாய் தூவி கிடையாதா? அன்பு செல்வன், வெக்கத்தை விட்டு சொல்றேன். ஆக்சுவலா எனக்கு எந்த வெக்கமும் இல்ல. காதலிக்கிறேன். ட்ரூலி, மேட்லி. நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். உங்க கூட நான் என் வாழ்க்கையை வாழணும். உங்க கூட நான் இருக்கணும். உங்க கூட சிரிச்சு பேசணும், சண்டை போடணும், உங்க தோல்ல சாஞ்சு ஆழணும். இன்னைக்கு மாதிரி எப்பவுமே உங்க மேல நான் பைத்தியமா இருக்கணும். ஐ வாண்ட் டு மேக் லவ் டு யூ. இந்த கண்களை நான் பார்த்துட்டே இருக்கணும். அப்புறம் ஒரு நாள் செத்து போயிடணும். அவ்வளவுதான். என்ன பத்தி பேசும்போது என்ன பத்தி ஓடி பேசு. பொம்பளைங்க மொத்தமா சேர்த்து பேசாத. என்ன தெரியும் உனக்கு பொம்பளைங்க സൈക്കോളജി പத்தி? ഓദ്യം വന്നില്ല, തീയും വന്നില്ല, ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടിയും വന്നില്ല. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നെന്ന് അറിയാമോ? ഓടി വരുമ്പോ ഒരു ആന. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി. അപ്പൊ ഈ കഴുത പറയാ എന്റെ അമ്മാവന്റെ വകയല്ല ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിന്റെ അമ്മാവന്റെ വകയാണോ ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന്? അപ്പൊ അവൻ എന്നെ എടിന്ന് വിളിച്ചു, ഞാൻ അവനെ പട്ടിന്ന് വിളിച്ചു. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പൂച്ചട്ടി എടുത്ത് അവന്റെ തലയിൽ ഒറ്റ അടി വെച്ചു കൊടുത്തു. അവനെ ആസ്പത്രി കൊണ്ടുപോയി.
ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഇത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ. അതിനാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ കാണുമ്പം ഈ അടിവയറ്റിൽ മഞ്ഞ് വീണ പോലത്തെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുന്ന പറയണേ. എന്താ പേര് പറഞ്ഞേ? ആ, യാഡ്ലി. യാഡ്ലിയെ കാണുമ്പോ എനിക്കത് ഇല്ല. പെട്ടിയും കിടക്കെടുത്ത് കോഴിക്കോട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആളെ കണ്ടൊന്ന് പറയണം. ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോയാലും എത്ര വലിയ ഡോക്ടറായാലും അവസാനം ആളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്നു. നിനക്കെന്നെ കാണുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നീ നിന്റെ കണ്ണുകൾ മെല്ലെ അടയ്ക്കുക. தாமஸ் மாட்டாக்கர்ல என் டார்லிங். நாளைக்கு உங்க பொண்டாட்டி உங்க பைக்ல உங்களை கட்டி பிடிச்சிட்டு வருவோம். அவகிட்ட கேளு, இப்ப உங்க பொண்டாட்டி தூங்க போறேன். నా కోసం వెతుక్కోవడం, నా కోసం ఆరాటపడటం, నా కోసం అబద్ధాలాడటం చాలా బాగుంది. నాలాకేలే நல்ல స్మార్ట్ గుడ్ లుకింగ్ హస్బెండ్, గుడ్ జాబ్, MBA, సెటిల్ ఇన్ బెంగళూరు. குடிச்சு போட்ட பாட்டில தூக்கி இறக்கி போட்டானா, இறக்கி போட்ட காசை வாங்கி குடிச்சு போட்டானா. அந்த மாதிரி அந்த குடிகார பையன் எம்மவன பொட்டிக்கல்ல வேடிக்கல்ல நிலக்கடல. நீ இப்ப சொன்னதுக்கு எனக்கு சிரிப்பே வரல. மண்ணெண்ண வேப்பெண்ண விளக்கெண்ண பாகிஸ்தான் தோத்த எனக்கு என்ன அந்த பாக்கு வெத்தலையா கொல்லைக்கு போக தண்ணி பத்தலையா. வாளுக்கு வாழ இருக்குதான்னு தூக்கி பார்த்தானா, தூக்க முடியாம தங்கே இறக்கி வச்சானா. இந்த மாதிரி சம்பந்தமே இல்லாம என்ன எந்த விஷயத்துக்கு கூப்பிடுறீங்க? அடிக்கடி இப்படிதான் பொண்ணுங்க பின்னாடி சுத்துருவியா? நான் ஒன்றும் ஓவரா மேக்கப் போடல, ஜஸ்ட் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் லிப்ஸ்டிக் போட்டுட்டேன். என்னது இது? என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேம்மா, என்னம்மா. ஜார்ஜ் டேவிட், இங்க என்ன படிக்கிறதுக்கு வந்து? I'm not a student. I'm here to teach. I'm a guest lecturer. அடுத்த சஸ்பென்ஷன். நீங்க எந்த கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க? ഞങ്ങൾ ഫൈനൽ BSc സയൻസ്. ஓஹோ, ഫൈനൽ. ஷர்ட் நல்லா இருக்கு. ഷർട്ട് അല്ല, കുർത്തയാണ്. കേരള സാരി സൂപ്പറാ. ഇല്ല മിസ്റ്റർ സഭാപതി, അതിന് പോകുന്ന ആർക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്തും. സിൻസ് യു ആർ എ ഡർട്ടി സ്പൈൻലെസ് വർം. മറക്കണ്ട, നന്ദനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതിനും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇൻസൾട്ടിന് ഇഞ്ചുറിക്കും എല്ലാം ചേർത്ത് സഭാപതി കണക്ക് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ്. പരമ ബോർ. യുദ്ധം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബുഷിന് തോന്നുന്ന ഒരു ബോറടിയില്ലേ, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബോർ, അത് തന്നെ. അല്ല, ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു സുഖേഷ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച സിനിമയിലുള്ള മമ്മൂട്ടിയാണെന്നാ. സത്യമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് 4 പല്ല് വന്നു. അത് തേക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ആദ്യം വാങ്ങിച്ചെന്ന ബ്രഷ് ഇത്. കൊള്ളാമോ? ഒരു മാങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആ കല്ല ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതിനരവട്ടല്ല. അയ്യോ, ഈ വീടിന് എന്തോ ലക്ഷണക്കേടുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ 11 പെട്ടി നിറച്ച സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാ. ഇപ്പൊ 10 എണ്ണേ കാണുന്നുള്ളൂ. கோபால், நான் நடிக்கிறதுக்காகத்தான் இங்க வந்தேன். கடமைக்காக ஆரம்பத்திலே கொஞ்சம் நடி. இந்த அழகு முகத்தை அடிக்கடி பார்க்கணும் போல் இருந்தது, வந்துட்டே. வெல்கம் டு சண்டே சமையல். நான் இன்னைக்கு சமைக்க போறது கர்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ் வித் ஃபிங்கர் சீஸ். വെജിറ്റേറിയനെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് വാശി പിടിച്ചിരുന്ന എന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ച കള്ളനാണ് ചേട്ടൻ. നുണ പറയാൻ മിടുക്കനല്ലേ?